But it's a very interesting or it's relevant time. یہ ججمنٹ ہے وہ انڈیا بابری مسجد. یہ ججمنٹ اس ججمنٹ میں بات سن لیں. مائنورٹی ویو ہے بٹ مائنورٹی ججمنٹ ہے غلط ہے. چیک کیجیے جی. کیا سائٹیشن ہے؟ یہ سائٹیشن ہے سر 1994 SCC 360. اس کے ساتھ اور بھی ہوگا والیوم 1 2. اس میں والیوم SCC کے بعد AIR کی بھی ہے. میں نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں SCC کے بعد ایک بریکٹ آتی ہے. ہاں دونوں طرف بریکٹ آتی ہے اسی لیے. اس میں والیوم یہاں آپ نے یہ آپ نے لکھا ہے پیرا 151 پیج 441. جی سر 1994 6 سپریم کورٹ کیسز. AIR یہ وہ ہے سپریم کورٹ کیسز والے. سپریم کورٹ کیسز کی ریفرنس بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ اس میں والیوم بھی ہوتی ہے. 6 ہے جی سر 6 سپریم کورٹ کیسز. جی آپ ٹھیک. 360 اس پہ مائنورٹی یہ ہے اباؤٹ دا بابری مسجد. In 1994 the government authorized kind of research in where the foundation work, and the two judges who, this is Dr. Farooqi versus the Union of India, and the two judges Justice Bharucha and Ahmadi, they at page 441 it's a delightful little thought. اگر آپ اس کو دیکھیں I'm not 441 پہ ایک یہ they are justifying why and for what reason can the president pose a question. یہاں یہ کہتے ہیں تھرڈلی کوٹ کیا نا پیج 3 پہ کوٹ کیا نا آپ نے پیج 3 پہ. جی سر میں نے کوٹ کیا اس کو بیچ میں سے سینٹنس چھوڑ کے کیا. Thirdly, there is the aspect of evidence in relation to the question referred. It is our suggestion that a court of law is not competent to decide such a question. It can be done by if expert evidence of the archaeological and historian is read and is tested in cross-examination. The principal protagonists of the two stands are not appearing in the reference. They will neither lead evidence nor cross-examine. The learned solicitor, government, یہ میں اس سے چلتا ہوں. The court being ill-equipped to manage and evaluate such material, it would have to appoint experts to do the field evaluation would go unchallenged. Apart from the inherent inadvisability of rendering a judicial opinion on such evaluation, the opinion would be liable to the criticism of one or both sides that it is rendered without hearing them or their evidence. This would ordinarily be of no significance, for they have chosen to stay away. But this opinion is intended to create a public climate for negotiation. What a noble thought! To create a public climate for this jurisdiction could be used by the president. Tomorrow, if there are two factions fighting, I think the only recourse, and they don't tolerate each other. They're at each other's, so they're at each other's throat. Blood is flowing, bullets are being fired, and this jurisdiction could be a key because, unlike some, by and large, the body of the Pakistani nation accepts your decision. And but I thought میں یہ آپ کو دلاؤں گا تو اتنی مجھے یہ اس پہ خوشی. But this opinion is intended to create a public climate for negotiation, and the criticism would find the public ear, to say nothing of the fact that it would impair the court's credibility. It would not impair the court's credibility, but now, so this, when you look at it from this purpose, it can, an issue can arise on which the president seeks advice from the court, and maybe
1/3 of the exercise required is to advert to facts. Your Lordship, I would beseech, in that critical kind of a situation, would not hold back. Your Lordship would say, we'll also decide the fact, and let us take this issue. It may be a sectarian issue, it may be, ہمارے یہاں تو کام یہاں تک چلا گیا کہ اس نے حلوہ کی ہے لکھی ہوئی ہے اور سارے پیچھے پڑ گئے اس خاتون کے. اور دیر از کلوز ٹو دس لنچ موب جو ایلیمنٹ آ گیا ہے, اس میں آئی بلیو دس کورٹ وڈ have a role to play, an important role. When Chief Justice افتخار محمد چودھری صاحب جب بحال ہوئے تو انہوں نے مجھے اسی دن بلا لیا. میں لاہور میں تھا, لاہور سے وہ آ رہا تھا لانگ مارچ کے ساتھ. وہ میں گجرا والے سے پہلے انہوں نے کیا بحال ہو گئے. نواز شریف صاحب تھے, میں تھا, ہم واپس چلے گئے. مجھے ان کا فون آیا کہ واپس آؤں. میں نیکسٹ ڈے ایک دن چھوڑ کے میں گیا تو وی ڈسکس کہ اب کیا کریں. میں نے کہا چیف صاحب ایک چیز آپ کو عرض کروں, اینڈ آئی واز دی اونلی ون until some other things happened. میں نے کہا اس میں آپ ایک کام کریں, یہ جو آڈیٹوریم ہے سپریم کورٹ کا, یہ مجھے بڑا ایک ایسا فورم لگتا ہے جہاں ایک تھنک ٹینک بنا کے اور آپ ہر فورٹ نائٹلی میٹنگ کرا کریں, اس میں 2-3 ہی جج سپریم کورٹ کے بیٹھے ہوں گے تو ایوری بڈی ول بی, اور ادھر سنی کو بھی بلائیں, شیعہ کو بھی بلائیں, وہابی کو بھی بلائیں, سب, اور کوئی ایشو لے کے اس پہ ڈبیٹ کرائیں. اور ایک ہم اس یہ جو آڈیٹوریم ہے اس میں ڈسپلن بھی ہوگا, اس میں بڑا کچھ رہے گا, اور ایک نئی تو یہ کام تو پارلیمنٹ بھی کر سکتی ہے. جی سر, یہ کام تو پارلیمنٹ کر سکتی ہے ایزیلی. پارلیمنٹ بھی کر سکتی ہے, پر پارلیمنٹ کے بارے میں اگر میرے جیسے 5-6 یا 20 پارلیمنٹیرین بھی بیٹھے ہوں گے تو ہمیں تو ویسے ہی تکلف اتنی کرتے ہیں ایم این ایز اور اپنے پارلیمنٹیرین ان بوتھ ہاؤسز کہ وہ کوئی ہمیں سیریسلی لیں گے. آپ میں سے 4 بیٹھے ہوں گے اور ایشو ہو رہا ہوگا کہ یہاں ہندو مندر کو گرایا جا سکتا ہے کہ نہیں گرایا. It will, I tell you, it will change, and I hope This was also presidential reference? this was also president. یہ اس کے بارے میں بابری مسجد میں. سر اس پہ میں اینی کا removes all restrictions. اب اس میں What did the Supreme Court say? It removed the friction or it contributed to the friction? بعد میں تو it contributed to the friction. So, بعد میں. But I have a different philosophy since we are now in the realm of philosophy. جی سر. The venom which one usually sees expressed sometimes on the political divide is expressed most by those who till yesterday was in the other party. I don't know if that is so or not, because one has to continuously keep in focus which party it is. Acha, you there, now you're there, now you're there. Does this happen in other countries of the world? I mean, that you virtually every day change your party? I mean, you know, people born in Labour, they usually die in Labour, Conservatives. I mean, unless there's a great dispute on a matter of principle. Yeah, so, you know, you don't know who's in which party. I mean, sorry, I don't know. ڈیولپنگ کنٹریز میں تو بہت ہوتا ہے. نہیں مگر یہ خاص طور سے پاکستان میں خود زیادہ ہے. ڈیولپنگ ڈیموکریسی, اس میں ڈیموکریسی کا کیا بات ہے؟ آپ ایک اصول پہ ہیں, ایک پارٹی میں رہیں, پھلیں پھولیں. نہیں, کافی ہوتا ہے ادھر ڈیولپنگ ڈیموکریسیز میں. انڈیا میں Are you holding brief or you are agreeing or what? I'm just asking.
brief आपने نہیں میرا مطلب کہ کیا ہم یہ نظریاتی نفرتیں بہت بڑھتی میرا خیال ہے ہیں اس بحث کو رہنے دیں, واپس بھی آ جاتے ہیں پھر دوبارہ. کوئی مسئلہ نہیں, اسٹارٹ کریے جی. تو یہ تو آپ نے اینی کے اوپر کیس لا بھی دے دیا ہے پیج. جی سر. تو واٹ از دا نیکسٹ پوائنٹ یو ہیو اوور؟ سر میں اب نیکسٹ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. یہ اس میں جو باعث ہے that floats on the surface, and that floats on the surface. But that has been decided by the Supreme Court. That has been decided. But what I'm saying is, I'm not going into the questioning that decision as such, nor can your lordships in the ultimate analysis, because your lordships can only give an opinion, not a judgment, not a decision, just an opinion. And what I would try to do, is to look at this entire matter that is contained in PLD 1979 Supreme Court from the outside, like from the moon looking down at the earth, at the entire controversy, rather than digging in and trying to find what is wrong, what is malignant. I'm not going to do that. I am before two forums. One forum in the Lahore High Court, headed by Chief Justice Maulvi Mushtaq. One forum in the Supreme Court, headed by Chief Justice Anwarul Haq. And it is amazing the way I am treated. But I am also going to submit that besides, and what my Lord Chief Justice, आपने एक दो दफा इस तरफ इशारा किया कि क्या अगर सारी एटमॉस्फेयर, सारी एनवायरनमेंट जिसमें ये केस सुना जा रहा है या कोई काम भी हो रहा है, वो सारी ही हॉस्टाइल है, तो उसका क्या, उसका असर नहीं होगा. मैं आपको अर्ज करूंगा कि ये सारी एनवायरनमेंट, and it was an institutional bias. There was an institutional bias against Mr. Bhutto and the Pakistan People's Party. I will show concrete evidence of that. I'm not making I know. उसमें शक नहीं होगा, हो सकता है ये ऐसा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा कह दिया कि बायस नहीं है. क्या रेफरेंस में हम बायस को दोबारा उठा सकते हैं? सर ओपिनियन दे सकते हैं आप. क्या अपनी ओपिनियन? प्रेसिडेंट साहब, हम तो ये ओपिनियन दे सकते, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, फॉलो करो. नहीं सर, तो हम ये कह सकते हैं. नहीं, आप अगर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि उसमें बायस था, तो फिर आपको पर ये फर्ज बनेगा कि बायस आप का उसका जिक्र करें. It's a cleansing यानी process. आप ऐसे क्यों नहीं कहते? आप कहें कि जी ये जो अभी फ्रेश एविडेंस आई है, फ्रेश मटेरियल आया है, सॉरी फॉर द वर्ड, फ्रेश मटेरियल आया है, look at that material and not the grounds which were taken by the High Court or the Supreme Court. जी सर. And in that perspective, look at the case whether there was bias or not. सर ये तो एक है, ये तो मेरा सिल्वर बुलेट है. मैं तो चाहता نہیں, یہ था سلور بلیٹ پہ مٹیریل تو بتائیں کون سا ہے. سر سلور بلیٹ ایک دفعہ آپ دیکھ لیں. جی وہ دکھائیں نا. 6 میں اس پہ ویڈیو پہ ہے فاروق نائک صاحب سے, وہ ایک دفعہ دیکھ تو لیں. اس کے ہم ٹرانسکرپٹ پڑھ لیں گے جی. آپ بتائیں اس میں ہے کیا؟ سر ٹرانسکرپٹ سے کوئی اس میں مطلب اثر نہیں کرتا. کیوں جی, کیا آپ اگر ان نے کچھ کہا ہوگا وہ سامنے آئے گا, ہم دیکھ لیں گے. یہ سر وہ اٹس اے 4-3 ججمنٹ. یس 4-3 judgment. Had Justice Naseem Hasan Shah not gone on to the conviction side and remained on the acquittal side, as is reported, and it is almost general knowledge, was until a few days before The only thing we could gather from that is that he may have been inclined towards life imprisonment. That's something there. But he nowhere says that I was inclined to acquit.
I mean, we can see the video 100 times, but if he doesn't say it, he doesn't say it. What can we do? No, but even if it was to save life, But देखिए अब तो वो तो गई ना, लाइफ का वो इशू नहीं गई। रहा. The more the अब तो इशू है on the conviction part. I mean, that is an unfortunate fact. It is a fact. So we can't really do anything about it. If the person had not been hung, then yes, that would be very relevant. Look at their thing. So I don't know, maybe it's a, he's not saying that anywhere. वो कहते हैं हमने फैसला खिलाफ किया, खिलाफ इसलिए किया. मगर वो ये नहीं कह रहे हैं कि फैसला मैंने गलत किया, और वो कह रहे हैं कि जी प्रेशर होता है, जजेस तब्दील हो जाते हैं. मगर देखें, अगर वो या बख्तियार साहब अगर बहस करते उस पे लेसर सेंटेंस पे, तो हम उसको देख सकते थे और ये बात हो सकती थी. मगर वो ये कहीं नहीं जाके कहते हैं कि मैंने जानबूझ के गलत फैसला कर दिया. उन्होंने ये कहा सर, उन्होंने कहा हमें गुस्सा दिला दिया. वो भी चले. अब सपोज आप देखिए ना, इसका ये मतलब नहीं मैंने गलत फैसला किया. सपोज आपने खुदा ना खास्ता, ऐसी बात नहीं होगी, मगर मफरूजे के तौर पे आपने मुझे गुस्सा दिला दिया. इसमें ये मतलब तो नहीं हो कि मैं गलत ही फैसला कर रहा हूं. गलत फैसला, ये बुनियाद उन्होंने गुस्सा दिला दिया सिर्फ इस पॉइंट पे कि उनको हमने कहा मिटिगेशन पे बात करते तो कहते हमें एक्विटल चाहिए. इस बात पे कह रहे हैं, वो कन्विक्शन के बारे में नहीं, मिटिगेशन की बात. लेकिन वो इंक्लाइंड थे प्रोबेबली लाइफ की तरफ ले जा सकते थे, लेकिन वो गुस्से में आए और उन्होंने हाँ, तो मगर उससे चले, अगर हम ओपिनियन में क्या देंगे कि जजमेंट सही है, लाइफ होना चाहिए था. आई डोंट थिंक दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट. उन्होंने अगर आप जरा ये सुन लेते मल्टीमीडिया पे, तो आप देखिए, सुनने की हर चीज तैयार है, रेलेवेंस बता देना उसकी, या बता दें ऐसी बात उन्होंने कही है. कहते हैं हमारा फैसला गलत है, सुनना चाहते हैं, हमने इस गुस्से की वजह से किया है. आप ऐसा करें, आप हम देखते हैं, हम तैश में वो तो जफर आदमी उससे ना जानिए. देखिए नहीं, देखिए जहां तक उसकी बात है ना रिकॉर्डिंग की, वो तो हम अपने चेंबर में भी देख सकते हैं. मगर जहां तक आप नहीं हमारे साथ शेयर कीजिएगा, सुनिए ना, अगर जहां तक आपके दलाइल, खूबसूरत दलाइल हैं, वो हम चेंबर में नहीं सुन सकते. वो हमें आप के सामने आप हमें बताएंगे, हम सुनेंगे ना, वो तो हम देख लेंगे. चले, आप कहते हैं पढ़ लेना, 6 मिनट की फिल्म है जी, और मेरा ये आपसे बार बार इस्तदा करनी कि उसको सुनना, इसमें शायद आधा घंटा टोटल लग जाए. हमारा तजस्सुस बढ़ गया है कि हम उसको देखें. आप अपना प्लीज प्रोसीड विद योर सबमिशंस. अगर एक साहब आप ये जरा ज़हन में रख लें, सपोज एक मिनट के लिए आप इस बात को भूल जाए कि ही वाज एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स नहीं कहूँगी, ही वाज प्राइम मिनिस्टर. एक तरफ एक शख्स का ट्रायल चला, आप कहते हैं कि जी वो गलत था या बायस था, जो भी था. तो अगर हम इस नतीजे में पहुंचते हैं कि यस वो गलत था, अगर आप, शायद मैं बलूचिस्तान की बात करूंगा, 1992 तक वहाँ पे रेगुलर लॉ नहीं था, वो जरगा सिस्टम चलते थे, एसी, डिप्टी कमिश्नर MBR से होते हुए गलत फैसले होते थे. तो क्या सारे लोगों के फिर लोग आते रहेंगे, हम ये कहते रहेंगे वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत? नहीं सर, मैं आपको बताऊंगा, ये बड़ा यूनिक है. इसमें जो पब्लिक इंपॉर्टेंस पे मैं आऊंगा ना, तो आपको दिखाऊंगा कि इसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस क्या है. आप चलें, लेट्स टर्न द टेबल्स अराउंड. अगर नसीम हसन शाह साहब इंटरव्यू ना देते हो, किताब नहीं लिखते, तो फैसला दुरुस्त नहीं. तो देखिए ना, आप अगर अपना सारे पुट योर एग्स इन दैट बास्केट, दैट इज अ वेरी डेंजरस बास्केट टू बी इन. सर, तो अगर आपका सारा दारोमदार उस पे है, और अगर वो हट गई, तो हमें उसका पढ़ देना ये है, फिर हम उसके कॉन्टेक्स्ट में देख लेना बात को. Sir, as I think it is Justice Frankfurter, मुझे जो याद पड़ रहा, but this was said by the judge on finality versus correctness. Your lordships are final, not necessarily correct, but your lordships are correct because you are final. वो सही है, वो जस्टिस जैक्सन ने कहा था. अच्छा, नहीं, मैं खाली आपसे कह रहा हूँ कि हमें ये बिल्कुल वो नहीं है कि मिसकैरेज ठीक नहीं होना चाहिए. Nobody could disagree with that, and there is no such thing as final. जो गलत है, लेकिन हम सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं, इस जुरिस्डिक्शन में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं? सर, ये तो ऐसी जुरिस्डिक्शन है जिसमें एनी का लफ्ज आया है, जिसमें आपको प्रेसिडेंट साहब कुछ भी पूछ सकते हैं, पॉइंट ऑफ लॉ.
اور پوائنٹ آف لا اس میں آپ اس کو اس طرح فارمولیٹ کریں گے آنسرنگ کہ جی کیا یہ ججمنٹ درست ہے کہ نہیں. اٹس اے پوائنٹ آف لا. پوچھ تو سکتے ہیں کہ ہم جواب دینے کے پابند ہیں, جواب دینے کے پابند ہیں. یہی کہہ سکتے کہ نو کمنٹس. یہ کہہ سکتے ہیں. اعتزاز صاحب دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ کہا, پھر ریپیٹنگ مائی سیلف, بٹ لیکن ایک کوشچن آف لا یہ ہو سکتا تھا کہ ہائی کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں, وداؤٹ کنفرمیشن کنوکشن ہو سکتی ہے کہ نہیں, اور اس طرح کے لیگل سوال ہو سکتے تھے نا. اور سر لیکن آپ کا اگر یہ کہنا کہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ تو پھر ایک اور سوال ہے. انویسٹیگیشن ایک دفعہ کلوز ہو گئی میجسٹریٹ کے آرڈر کے اوپر, تو ہاؤ دیٹ واز ری انویسٹیگیٹڈ وداؤٹ گیٹنگ فردر آرڈر فرام دی میجسٹریٹ. بالکل, یہ بھی ہو گیا تھا. اور so many questions that arise from this. پر یہ سوال اگر ہم پوچھیں, اگر آپ کہتے ہیں تو ان کو اس طرح بنا لیں, آپ یہ سوال ہم سے پوچھ لیتے کہ جی بتائیں کہ یہ جو ابھی آپ سے پوچھا کہ یہ اس طرح ٹرانسفر ہو سکتا ہے, ہائی کورٹ ٹرائل کر سکتا تھا نہیں کر سکتا تھا, یہ کنفرمیشن, یہ سوال پوچھتے نا. یہ سوال جنرل سوال ہے, ہم نے صرف لا میں دیکھ کے اس کا جواب دینا تھا. آپ کا ایکچوئل سوال یہ ہے کہ یہ مس ٹرائل ہوا ہے, تو ہمیں تو جا کے سارا ایویڈنس دیکھنا پڑے گا نا اس فیصلے پہ آنے کے. قانونی تقاضے پوری نہیں ہوئی, جو اس کے فنڈامنٹل رائٹ تھا. جی اس وقت ان کو تمام وہ قانونی راستوں پہ جاتا جو کسی اور کو اویلیبل تھے, اور سب کو اویلیبل, اور سب کو اویلیبل. اور میں ابھی آتا ہوں اس پہ. اور یہ 5 ججز نے ایک دم وہاں پہ جورسڈکشن ایزیوم کی, اور جا کے وہ کیس ٹرانسفر ہو گیا. اور کیسے ایف آئی اے کو انویسٹیگیشن کیسے ٹرانسفر ہوگی, وہ بھی کوئی آرڈر ہی نہیں ہے ریکارڈ پہ, اور ایف آئی اے نے جا کے سب انسپیکٹر نے ادھر سے پکڑ لیا ہوگا فائل. ساری باتیں اگر آپ بھی جائیں تو پھر ہم کیا کہیں گے. میں پہلے ذرا آپ کو ایک ماحول بتا دوں. نہیں, ساری باتیں ہم مان لیتے ہیں, جیسے میڈم نے کہا یہ ساری باتیں درست ہیں. ہمارا ریپلائی کیا ہوگا, آپ نے ایک اوپینین دینی ہے کیا کہ یہ خلاف قانون ہوا ہے. آپ نے کچھ اور نہیں کرنا, آپ کو اپنی طاقت کا نہیں ہے. میں دیکھیں, then if you want to finish on that thing, we'll see it. ٹھیک ہے, نہیں, میں اس کے بعد اس پہ تو آرگومنٹ کرنی ہے ہمیں. چلا لینا پلیز. نہیں, but don't, دیکھیں پھر ہم then we'll go by the text literal, یہ نہیں کہ he meant this or meant that. It may Sir, you will hear me. okay, لگا دیں. I will be saying. ریلیونٹ بتا دیں نا, بہت لمبا والا نا. نائک صاحب ان سے پوچھیں کون سا پوائنٹ پہ دکھا. نائک صاحب آپ بتائیے گا, ان سے پوچھیں نا, ہمیں کیا دیکھنا. ہم تو کچھ موو نہیں کر سکتے نا اس کو. آپ بتا دیں ایگزیکٹلی کون کتنے سا منٹ کی ہے جی. اب 1 گھنٹے کا ہم ویڈیو نہیں دیکھیں گے. 6 منٹ. ہاں تو پوچھیں کون سا والا دکھانا ہے. 6 منٹس کا انہوں نے بتایا. کلپ بتا دینا کون سی کلپ ہے. کوئی نہیں پتا جو غیر ضروری اس کو فارورڈ کرتے جائیں. وہ فاسٹ فارورڈ ہوتا جائے گا, اس کو دیکھ لینا. نہیں, یہ تو نہیں ہے, جلدی جواب دے. یہ نہیں, یہ نہیں, آپ ہمارا ٹائم نہیں ضائع کریں, ان کو بولیں ایگزیکٹ بتائیں. پہلے 7 منٹ کی ایک کلپ نکالی ہے 6 منٹ کی, اور ایک کوئی 2 منٹ کی ہے. یہ تو وہی جواب دے آ گیا. یہ آواز نہ کر, آواز لوگوں کا تو کیا ہے نا, جس کو تلواریں جلانی چاہیے, انڈسٹری والوں کو مگر وہ ملٹری والے چیزوں کو نکال سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ بالکل کرتے نہیں, جب تک یہ تو ہم سن چکے ہیں, یہ تو چل چکی ہے, وہی ہے یہ. وہ ہرڈ دس آلریڈی, یہ تو ہم سن چکے ہیں. بھائی وہی بات کیوں لگا رہے ہو جو ہم سن چکے ہیں. وہ یا بختیار صاحب والا بھی سنیں گے. وہ نہیں سنا. پہلے یہ تو سنا دینا جو سنانا ہے پورشن آپ نے. نہیں, وہ یار ہم یوٹیوب پہ یہ تو ہم سن چکے ہیں نا سارا. لیکن آپ آرگیومنٹس تو کریں نا جب تک وہ فیصلہ کر لیں. آپ کنٹینیو وتھ یور آرگیومنٹس. I am not shirking away from arguments. اب میں یہ بتانا عرض کرنا آہستہ بات کریں پلیز. پھانسی سے 7 گھنٹے پہلے
आपने अपनी किताब में लिखा कि फांसी से 7 घंटे Who's he now? ये कौन है? इतना सब एटलीस्ट भी हमें तो कुछ जरा सा हेल्प तो करे ना, कोई और आ गया बीच में. मैंने तो नहीं लगाया तो ये तो who is responsible? Can someone pick up their finger and say I'm responsible? I take So please tell us which one. We're not going to sit here and see 20 clips. ये है ना, रेलेवेंट है ना. कर्नल उनको पता ही नहीं क्या करना. नसीम हसन शाह वो हो गई. That we have seen. सर अब इसमें जो ये उस वक्त का टाइम है, and I want to establish two things: the discrimination and bias which was inherent and which straddled divides like class, like religion, sect, and they focused and discriminated against Zulfikar Ali Bhutto Shaheed. Has been written Shaheed in the reference, and his opponents, political or otherwise, and that distinguished and discriminated between the Pakistan People's Party and the rest. Again, I don't want to go into a political domain. सर ये It won't serve your case. ये तो आप अपना केस demolish कर रहे हैं. सर मैं आपको दिखाता हूँ. अब for instance, Even if we agree with you because of a particular climate, हम change कर देंगे. सर मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी vicious environment थी, उसमें जितनी ये जो मेरा रिप्लाई है, इसमें मैंने आपको एक दिया है, इसमें आप मुलाजा फरमाएंगे कि मैंने ये इसका डिवाइडर के जरिए इनको डिवाइड किया गया, और मैंने इसमें जो ऑर्डर रिगार्डिंग द मार्शल ऑर्डर, द एनवायरनमेंट that came between 5th of July 1977 to April 1979, while the prisoner was held. उसमें ये आप देखेंगे, ये पेज 1 है of the third divider, ये second divider. See, that's part of history, we know about it. Sir, but sadly or unfortunately, all these acts have been sanctified by constitutional amendments in the constitution, which that house did, not us. So they have been sanctified. उनको आप छोड़ देना. We are not going into the political domain. We are going to the presidential reference. They have. I mean, we may agree with you, but it doesn't make any difference. Nothing has been sanctified. आप एक मेरे साथ ये judgment देखिए, PLJ लाहौर दिए, PLJ लाहौर, पूरा citation साल तो होगा कोई 1980. इसमें ये हुआ 1980 PLJ लाहौर और page 166. जी क्या है सर? मैं अर्ज करता हूँ आप जी, which is third in the series towards achieving the same end, deferment of sentence of death. मैंने दी थी दो, देखो ये है यार, ये है, ये इत्तेफाक हुआ कि ये है गुलाम जिलानी वर्सेस PLJ 1980 Lahore, page 166. What had happened, and I will read a very painful part of this judgment. Painful part. In this case, what had happened, on the 6th of February 1979, Mr. Bhutto's appeal was dismissed by this honorable court. I was in England and Malik Ghulam Jilani. आप बताएं ना कौन सा पार्ट पढ़ें? मैं अभी पर सर एक मिनट में आप मुझे क्योंकि आप को इसकी हैयत समझ आएगी. He said कि we have to go, I am going back and you come with me. और भुट्टो साहब की उसी दिन अपील डिसमिस हुई थी, and he had word from Begum Nusrat Bhutto Sahaba
to come and file some petitions. तो मुझे कहने लगे चलो मैं भी आई केम विद हिम ऑन द वे ही सेड क्या किया जा सकता है. मैं कहा टू challenges I can possibly after the sentencing, after he has been the appeal has been dismissed. Sorry to interrupt you, but again, your personal reminiscence will not help this with this case. Sir, it's I'm sorry, but we are sir, running against the clock. We want to finish this matter. अगर आप मुझे मौका देंगे तो टाइम थोड़ा मौका लगेगा. देने में अगर आप ये तो ना बताएं मैं उन्हें लंदन में मिला ये हुआ. टाइम थोड़ा लगेगा, ये आप देखेंगे कॉन्टेक्स्ट में जरूरी है. सो मैंने कहा दो है, एक ये है. क्या किया जी सर, जजमेंट बताए ना कौन सा मैं पढ़े हैं. ये जजमेंट आपको बताई है ना सर. अब मुझे अगर आप मुझे बोलने दें तो टाइम आधा लगेगा. अब इसमें मैंने कहा क्या मैंने कहा एक कि ही हैज बीन कन्विक्टेड. We can't get that set aside except in review, but we could get two things. एक के 12 फरवरी से 10 फरवरी से जियाउल हक ने ऑर्डर कर दिया था कि यहाँ इस्लाम चलेगा एंड इट कंट्री विल बी रन अकॉर्डिंग टू इस्लाम अकॉर्डिंग टू द शरिया और ऑल लॉज विल बी अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू दैट. एक ब्लैंकेट. अब उसमें हमने कहा कि हाँ, मलिक साहब ने कहा कि मैं ऑफर करता हूं दयत ऑन बिहाफ ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो. And he came and he made an offer that whatever the relatives is. What's the relevance all this? सर मैं आपको जजमेंट दिखाऊंगा इस पे. relevance. देखिए no नहीं sorry. This is no we will not now be kept captured and say I'll take forever to decide. Please come to the point. I am coming to the point. If